पिंडू प्राण पक्षी उड़ी जीवा काम आने रे बुआ मुई आसी न हारू कोनारू घाई देउ छे बो विष्णुंकर पिता के बुआ शिवंकर पिता के ब्रह्मांकर पिता के विद्यानंद सुना जय हिंद से विद्यानंद सुनार मनस्कामना पूर्ण हो बोला अंदर बार हरि बोल तांकर सह परिवार सुखर रहंतु बोला अंदर सदा सर्वदा तांकर चला पत्र कुसुम वर्षा हो बोला अंदर बार हरि बोल सखा अरे जेते बेले पृथ्वी আর জল শূন্য খেলা বাবুরে শূন্য পরম ব্রহ্ম কল্পনা করিলা যেতবেলে এই পৃথিবীটা জলমগ্ন হয়ে গেল তো শূন্য পরম ব্রহ্ম চিন্তা কলে মুই সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করবি যেতবেলে শূন্য পরম ব্রহ্ম চিন্তা করিছ সখা আরে কল্পনার আদি মাতা করিলে জন্ম লোকে কাঁ বলছন আঘো পিতা আঘো মাতা পছে পিতা কিন্তু ভীম ভাই সন্ত কবি লিখিছে করুছন্তি কর্ম মানর পিতা মাতাঙ্গর বিধান শূন্য পরম ব্রহ্ম পুরুষ যেতবেলে নিজের কল্পনার আদি মাতাকে জন্ম করি দেলে তো এই সময় কেনতা হইছে আরে আদি মাতার রূপকু সহি নাই পারিলে আদি মাতার রূপকে সহি নাই পারিলে আর মনে মনে ভগবান বড় চিন্তা কলে সখা আদি মাতার রূপ গুণকে দেখি করে যেতে বেলা সহিনি পারলে নারায়ণ ভগবান কেনতা খেলে কামে বিচলিত হয়ে গলে যেতে বেলা কামে বিচলিত হয়ে গলে আরে নারায়ণঙ্কর ব্রহ্ম বেগে খসি গলা তো এই সময়ের কেনতা হইছে আরে আদি মাতা সে ব্রহ্মকে ভক্ষণ করিলা আদি মাতা সে ব্রহ্মকে ভক্ষণ করিলা से ब्रह्म के जब में आदि माता भक्षण कर दैछ आदि माता गर्भ हेल भगवान विष्णु कर ब्रह्म के जब में भक्षण कर दैछ केनारू भक्षण करिছে इता टोड़ा जब में टोड़ारू ता भक्षण कर दैछ अरे आदि माता गर्भ হইলা सखा যেতে বেলে গর্ভরে তিনি ভাই বিষ্ণু শিব আরে বাহারি নে আরিলে গা আর তিনি ভাই জানো আদি মাতাঙ্কর জনি হইছিলে সিনা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রসব হই পাতি সখা এই ব্রহ্মটা যেতে বেলে টুড়ারু যেতে বেলে ভক্ষণ করে দিছ গর্ভ হই যাইছ কিন্তু আদি মাতাঙ্কর জনি तो निराकार भगवान चिंता करबी बोले अरे তিনি अंगुली जानू रे बाबू पोसाई न देले अरे তিনি अंगुली बाटो दे अरे होई गला बोले तीनटा अंगुली तांकर जानू रे फसे जेते बेले जोनी द्वार खुला ही गला हां हां जोनी द्वार जेते खुला है गला से तीन भाई जेते गर्भरे अछन आज्ञा ब्रह्मा विष्णु शिव देखो अरे होइले जन्म इटा पुराण कहि देले सिना जई कर खोजले टक्कर पाइबे बाबू रे अविश्वास थिले देखो आज्ञा ब्रह्मांड पुराण अरे अविश्वास थिले देखो आज्ञा ब्रह्मांड पुराण
আর গুটে কানা আলা ফের কানা আলা হনুমান দেব বলে সখা তো কেনতা হইছে না হইছে আরে যেতে বেলে গনু মান হইলা জনম আরে গুরু করি ছেড়ে সূর্য দেব পুন দে সে সূর্য পুন সূর্য দেব পাঠ পড়া উচি হনুমান দে সে সূর্য পুন সখা যেতেবেলে এন্তা বজাউছিলে তো খালি প্রশ্ন পত্র টাইম বিলকুল ঠিক আছে ছোটা আমি খালি তো যেতেবেলে হনুমান পাঠ করে যেতে সূর্যঙ্কর নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ সূর্যকে গুরু করি আচ্ছা তো হনুমান সবু বিদ্যা সিদ্ধি হয়ে গেল আর কেন বিদ্যা সিদ্ধি নিয়ে হ্যাঁ কহ কহ আর অঙ্কুশ বিদ্যা রে বাবু নে হইলা সিদ্ধি আর সূর্য দেব হলুচন্তি করিবি কি বুদ্ধি যে বিদ্যা ন হইলা অঙ্কুশ বিদ্যারে তর সমাপ্ত নহিলা যে সমাপ্ত নহিলা হনুমান সব বিদ্যা সাধি দেলা কিন্তু অঙ্কুশ বিদ্যা সাধি নি পারে আচ্ছা আচ্ছা যেটা কি অমর বর পাইবার বিদ্যাটা হ্যাঁ হ্যাঁ সে সাধি নি পারে বেশ যেতবেলে সাধি নি পারলা সূর্য দেবতা চিন্তার পড়ি গলি বেশ তো মুই পাঠ পড়ারি হনুমানকে আকে মুই অমর বর দেই পারি আচ্ছা আর মুই কেনতা করবি বাবু হনুমান তুই তো বিবাহ নি হই আর অঙ্কুশ বিদ্যাতে সাধি নি পারি সাধি নেই পারু তো হনুমান কহে প্রভু হ্যাঁ মুই তো নপুংসকটার বিবাহ হেমি কাহাকে ওই আর মুই কাহাকে বিবাহ গেলে সে কে মোর সঙ্গে আনন্দরে চলি পারবা চলি পারবা তো সূর্য দেব ওর গুটে ঝিও থিলা কে বাকে সখা আরে সূর্য দেবঙ্কর ঝি ঝিলা বাবু আরে সূর্য দেবং তাঙ্কর ঝিওটে থিলা বাবু সুচিত্রা বলি তার নাম আজ্ঞা সুচিত্রা বলি তার নাম আরে সূর্য দেবতা যে প্রদান করিলে রে বিভাগে হনুমান সূর্য দেবঙ্কর ঝিও সুচিত্রাকে হনুমান বিবাহ আর সে পাঠ পড়া তার সাহায্য করে দেলা সেতির লাগি সে অমর বর পাইছিলা আর যদি অবিশ্বাস আছে সূর্য জন দেখো ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ ব্রহ্ম বৈবর্তরে একথা রহিছে আর মিথ্যা নুহে বচন সখা তো বিষয় সারা হইছে তো দ্বাপর যুগরে যেতবেলে কংস অত্যাচার করে দেলা স্বর্গ মর্ত পাতালকে ধাড়ি দেলা সে কংস পূর্ব জন্মরে কে ত্রেতয়া যুগর কথা রামচন্দ্র সীতা
जेते बेले बनवास जेतिले सीता के धरी करी रावण कुलांगार नहीं गले तो रावण के मारी करी जेते बेले रामचंद्र भगवान अयोध्या के आसीचनार दिले अयोध्यारो सुधर्मा सभा के जीते से सुधर्मा सभा रे रामचंद्र भगवान के स्थान ने देले ई रामचंद्र जुगे जुगे जन्म ही कर असुर के विनाश करिछि और ई रामचंद्र होलिया महापापी विश्व ब्रह्मांड नहीं न आ ताहा के केही भी स्थान ने देबो बोले इंद्र और बृहस्पति जेते बेले स्थान ने देले गुटे घंटा पर्यंत रामचंद्र खड़ा ही रहि गेले एकबारी काना हे गोला बोलथिबे तो रामचंद्र कांदी पकाले देवता मान को लागि मुई आज असुर के मारू छ मते घुणा करि के मते स्थान ने देले तो हटा बोली कर जेते बेले गुटे चरित्र काई झाड़ा जी तू झाड़ा गला हलाई बोले पार सखा गुटे चरित्र धरित्रा चरित्र टिके बाकी रहि जइतो आगो चंदन बोले मोर माई के आनी देले तार माई के आनी देले प्रोडक्ट किछि दीदी को मोर संगे टका जुलीते हां तो संगे जुली होई छी मुई करते गुटे जुलीते गो दूती वासन गुटे गो दूती वासन गुटे मोर माई के जदी ने आन देबो कि मोर पिंडर प्राण भी आन रहे मामू को वो देखु छी पिलार पिला का करबो रे मां सकटी गोला न पिला बाबू को मैं तमर माई के आनी देबटा तेमी हेले गुटे कथा हेले जइते मी मोर संगे गुटे कथा हबो हां भगवान तुमको गुटे प्रश्न पत्र में से प्रश्न जदी उत्तर दे पारबो पहले मैं आनी देमी ना हेला तमे जे गुटे तुजा करी सुईबो मते गुटे कथा पत्र हां गोधर पात धरि दिले भगवान हां कोना कहू रे मुई का भयरी टका सब सुनु छे अरे बेटा भगवान सिना गोधर पात धरि दिले ता बोली माइक ना मान कर पात धरुआर पाप माने ए बा मुई धरि देमी बा तो लागी मुई तू ठीक हो तुम्हें जहां पत्र सत कहि पारबो त बाबू हां तुम्हें पत्र भइल अन्नी कहि पाले अगो मुई कहले भी मोर माई के अंदर नहीं कहले भी अंदर मुई कहू ए बिला आगो नहीं कहि पारले तू हेले पारबू तो मुई कन पार